Mervanak rocha atiti kerena nan hamisha bazinga gidata kerena khayaldari hi kena wali asi gida nan bas kam khayal kena o andari ke asto yakdam nana si routine as badal mari kak nan nana khachinga nal nana kuninga nal nana ibadat har word na gidata kerena tartibak change marir ara waqta bashmaro ara waqta saur karo ara waqta bam malo ye aur ara waqta nani ant gidas kuno ye rida gidana kerena avli ko shuru na kera rocha kare rofteti nan po manni kapana anda waje mari kak kinana kerena ara khura kare onan ke خطر جوړ مری وجه انتس مری کینن ارختو یونم کونینګ ټیم ګړات تونن تنه یونم کونینګ ټیم ولی وجه انتس مری کیننا میدا کیرنه ننی بیماری ته شاغی مهربان ایک اینو ارا کی سرحالی یہ نوٹک رمضان المبارک یعنی کہ روچ مبارک نا کہ ارا ترتیب اک مرنے اوٹی ارا ہمو خوراک تنن لین کہ ارا ننا کیرنا غذائیتم ننے ملیں کی اور ننے پروٹین تو نوار بار بازنگا کیرنا فائدہ کو نہ ملیں کی ابلی کو گڑا تو دارے کہ سور مرے یا کیرنا باملنگ نہ وقت مرے دا مچا گڑا کیرنا نن کے وقتا نن تینا خوراک کے جوان الپنا تو ننے تیزابیت وزن ودی مننگ شوگر لیول ودی مننگ ہاضمہ خراب کرنگ یعنی کہ میدہ مسئلات ٹی شاخے روچہ مبارک ٹی صحت خراب مننگ نہ کلن بلا وجہ انتصرے کہ اول تو دارے کہ نن کیرنے کلن زیادہ کیرنے فرائی والا گڑات کننگ سموسہ مس پکوڑا مس تا گڑات کیرنے فرائی کرنگ ان کیرنے میدہ ننا مچا دے خالی اسک نن اچانک کیرنے ودی تیل والا کیرنے گڑاتے تینا میدہ ٹی شاخن شروع کرن استام بوجھ مس میدہ بوجھ مس رٹمی کو گڑان تسرے کہ دیر نہ کمی دیر نن باس کم کننگ ٹیونک دیر کم مننگ نہ وجہ دا مرے کہ نن سے تو افطار امر کہ ننا سور کیرنا اونگا پد سور ٹیم نن کم دیر الفنگٹ مچا دے خالی پٹ سلی سن اونگا پد رخت بام لنگ نہ وقت مسا کو ٹیم نن خالی شربت سے نہ گلاسز کو چانس کو دیر نہ تو جاگئی سلی تبک کم کونے نہ تو گڑاہی تو دیر نہ جاگ سلی کرٹ مزہ نہیں دارے کہ اگر نن کم کنی نہ تو نہ میدم خالی سلیک اور ہندا میدہ نہ خالی سلنگ نہ وجہ نن دیرم جوان کنی کے نو تینا ارا کی دیر نہ قلت ترے روچ مبارکٹی او نہ کہرے نہ نن تینا ترتیبیں صحیح کرنی کے اولی کو تو ہی دارے کہ ارا وقت دیر کم مرے کہ تو نہ ڈی ہائیڈریشن منی کے کاٹم نہ خل شروع کے اور کمزوری نہ کہرے نہ بلو وجہ سندا مری کہ انی ننگا کہ ارا شربت کرے رک او نہ وجہ کلن زیادہ کہرے نہ چارمی کو گڑا انی ننگا شربت نن خنے نہ بازار مخلوق حق داخس کولڈ ڈرنک آتے آتے کہ تینا دسترخانہ سجائے فکر ای تو شربت نہ ایتے کرنی ہے چوٹی تو دیر نہ ایتے کرنی ہے چوٹی لیکن یقین چارے کہ مخلوق ہندونگا کہرے تینا سافٹ ڈرنک آتے امر کے بامل کر فوراً کہرے کولڈ ڈرنک آتے کنیر تو ہندا کہرے انسان نہ میدے خراب کیر کلان زیادہ میدے خراب کرو کہ ہندا سافٹ ڈرنک کو نگڑا کر کے رافتے ٹی شوگر نہ لیول کلان زیادہ ودی مرے گا پنچمی کو گڑا انتصر پروٹین اور فائبر نہ کمی دا انتصر پروٹین اور فائبر انتصر نہ نرا گڑاتی کنے نہ آرام خوراک مرک چائے ارخ مرے کتخ مرے سن بازنگ بندہ کہرے بغیر سو نہ روچ تخیر سور اسکپ کرو یا پک مہربانہ بازنگ بندہ پشمننگ نہ تکلیفان یا ایو نفتا اس کپ کے سور نہ وقت کنا است خراب مرے کی ارخ کننگ کپ پر یا سور کرنی کپ پر تو بغیر سور نہ آرا بندہ کا روچ تخیر اوفتے کی تو کلن زیادہ کہرے بیماری کستے ملے رہا انتے کیسے تو اوفتے کمزوری مرے کا چکر مرے کو اوفتے بلڈ شوگر لیول اوفتا کم مرے کا انن تغنا کمی کلن زیادہ کہرے انسانی مشکلات شاغل تغنا کمی ہمر پورا منی گنتے کہ ایسے تو نن ہمو مخلوق کریں کہ مچا نن اسکرولنگ کے نہ موبائل آتے تینا دے مچا ضائع کے ننے تینا مچا ضائع کے اور اب اونگا پا درا وقت کرے نہ سوب نہ وقت مرے کے گڑا نن خاچن تو دا کلن بلا ہی تارے کہ نن نہ وقت اوریس کن سما کننگ اوریس کن سما تولنگ اونگا پد سور امپد کرے نہ ارخ کننگ تو نوار ور فوراً خاچنگ دا انسان نہ کرے نہ میدے خراب کرے نظام ہاضمہ نزی انسان بازنگ اثرات شاگر روچ مبارکٹی ارا ہمو جواننگا خوراکتی نم کمبو کرن نما صحت تم صحیح سلے اور نم کی جوان نمبر لار تو نوار دیر کنو یرے نمے اندون دا نمے کلان زیادہ توانائی میں تک میدے نما جوان تیار کے کر فروٹ چاٹ اسمس انتے کیوں نہ تی مچا فروٹ اک مکس مرے روڑن نمے وٹامن فائبر دا کل گڑاک ملے رہا چنا چاٹ مسک پلکیک مسور دا سمپل انگا گڑا کے رابطے نم تینا اوراٹی آستے مچے مقدارٹی مگر نم کنے رہے تو نمے دیر نام جاگا ملک میدیٹی اور دا کلان زیادہ نم کی جوان مرے اندون دئی مسک دئی تو نوار کہہ رہے بیک کرو کا فرائی پانی گٹی فٹ بیک کرو کا کہہ رہے دئی بلاگ مرے رہے اوفتے نم کو نہیں کہہ رہے ہاضمہ کے نمہ کلان زیادہ جوانا رہے سبزی مسورک سبزی تیٹی کہہ رہے سوپ نا سبزی تا سوپ مرے کا او کلان زیادہ نم کے جوانا رہے انتے کہ وہ جسم میں نما ڈی ہائیڈریٹم تخیق نما دیر نہ کمی پورا کی کا اونگا بدس سبزی مسورک
ಚಿಕನ್ ಮಸಗಂದ ಸೂ ಮಸುರಗ್ ದಾ ವಣಿಂಗ ಗಿಡಾತಿ ಕೆರೆನ ಹಫ್ತೆ ಇರಾವಾರಿಯ ಮುಸಿವಾರ್ತಿನ ರೂಟೀನಿಟಿ ಶಾಮಿल करो ये नना बदबख्ती दार कि नन सब्जी और दाल वगैरह दुनिया गिड़ाते हैं तो असल सैड मसुन नने सूअ न बगैर चु गिड़ास जवान लगी पकक तो नने केरे ने दा गिड़ाते पो मरोई कि हर गिड़ा ना खुराक ना जरूरत मरिक नना जिस समय तो अगर सऊर मसक और तो नवर बा मलिंग न वक्त दा गिड़ाते नने आस्ते आस्ते तिने करो दा तो मसक बा मलिंग न गिड़ाता खुराक अन्नुन सऊरटी नु मरा गिड़ाते कुनी किरे दलिया मसक ओट साक मसुर दानु में उरे इसकन केरे ने जवान ते खिरो रगोटी नु मेरा मुसे हिलाद न दान शाबो पास लटी दा जोड़ मरी तो दानुम के पेन ज्यादा बेहतरीन मरी बैदा मसोड़ तो ब्राउन ब्रेड मसक दानुम की प्रोटीन ना कार्य में के दही तो नवार अवार केरे नुमते ना मैदे केरे ने यखम ते खिन केरे और ते ना हाजमे में सही ते खिन केरे पल मसूर पास मसूरक दा कुल गिड़ाते हैं केरे ने नुमे विटामिन और कैल्शियम में नहीं के अंदुन उराना तेटी जोड़ करो कि केरा तनक किंग आई रहा मरे ओ कुलन ज्यादा जवान मरे सब्जी दाल अक मसूर दा कुल नुम की केरे ने बात जबरदस्त खुराक करे और सेहत ते ना रोचा तेटी केरे ने जवान तखीना उसूला खंदारे के तेना केरे ने हलारो दीरन केरे ने तेना बा में अल्बो ओंग पत तेना फ्राई वाला गिड़ाते हैं केरे तेने बचत कबो दांग बिदिस केरा बामलिंगना और सऊरना केरा तरतीबा करे रख ओटी दयान अश्त गिलास खाम खानो में दीर कुनो यरे और दा पास लो कॉफी और चा दा गिड़ाते चा पासलिंगा चा और दा कॉफी ते केरने तेने अखस ऐड करने की रमो कब सिर्फ दा खस कुंबो काटुम ना खस नुमा सही मरे इंते बाजिंगा बंदा दाम पर कि ना काटुम ना खस सही मरे तो ओ ज्यादा ज्यादा चा और दुनिया गिड़ाते कुनिंगा नम तेने साइड कबो तो दा अलका पुलका इंगा वर्दिश तेना कबो ताकि नुमा सेहतम बराबर मरे रोचा बस सुनो ना आसानी के ना कि ना तकलीफ नहीं के तो तेना तकलीफ आती ना तेनट तेना मैदा ना वजान वदी करनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ना कि हर गिड़ा तेटी आसानी ते खाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ना कि हर गिड़ा तेटी आसानी ते खाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असे हिलारन तेना केरे ना बामल करे और तेना उम्मत के तेना मखलूक के दा सुन्नत सिल्लारी ना रख के अगर नुमे असे रखना बिंगुनी अरे तो नुम कप से रखना कुंबो अगर नुमे कप से रखना बिंगुनरी तो नुम ओना कप पे कुम ताकि नुम मैदा खाली सले और नुम सेहतमंद सले रो मैदा हनी ना मुच्चा बीमारी शुरू मरे तो कोशिश कबो कितना मैदा सही तखबोर जानो खुराक कल्बो